Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Eka Warliati, MPD dengan NIDN 0409079303. Saya adalah salah satu dosen pengelolaan konvensi dan acara program Sarjana Terapan di Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Sebagai seorang dosen, saya melakukan tridharma perguruan tinggi berupa pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini saya sedang membuat video pengajaran untuk persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu dalam Unjuk Kerja Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu diantaranya yang pertama Bahasa Inggris Hotel dan kedua Bahasa Inggris Pariwisata Dasar yang diikuti oleh mahasiswa program studi D4 Pengelolaan Konvensi dan Acara. Mata kuliah Bahasa Inggris Pariwisata Dasar adalah mata kuliah wajib yang diampu oleh mahasiswa Politeknik Pariwisata Prima Internasional dengan kode mata kuliah 184011010. Capaian mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menggunakan keterampilan bahasa Inggris dalam berkomunikasi secara lisan maupun tulisan di bidang pariwisata dan mengetahui konsep lintas budaya antar negara. Pertemuan mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan tatap muka yang terdiri dari 7 minggu perkuliahan teori dan dilanjutkan pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester dengan pertemuan praktik di minggu ke-9 sampai di minggu ke-15 dan dilanjutkan pertemuan ke-16 yaitu adalah ujian akhir semester. Mata kuliah Bahasa Inggris Pariwisata Dasar mempelajari 80% praktik dengan beberapa keterampilan yang meliputi keterampilan berbicara, menulis, mendengarkan, dan membaca. Dalam penyampaian materi di kelas, saya menerapkan beberapa metode pengajaran, delivery, interaction, dan assessment. Pada saat mahasiswa melakukan praktik percakapan di hadapan kelas maupun dengan berkelompok. Selain itu, selama proses pembelajaran, saya juga melakukan diskusi, presentasi, dan interaksi dalam bentuk tanya jawab serta membuka pendapat maupun timbal balik pada saat proses pengajaran atau pembelajaran. Penilaian yang dilakukan kepada mahasiswa dapat berupa tugas individu seperti kuis, latihan menulis secara gramatikal, tugas kelompok, dan proyek dalam mendeskripsikan video. Dan salah satu contoh proyeknya adalah mendeskripsikan cagar budaya di Cirebon dengan menggunakan bahasa Inggris. Hal ini bertujuan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, interaktif, dan memotivasi mahasiswa dalam mengimplementasikan keterampilan bahasa Inggris yang meliputi keterampilan berbicara, mendengarkan, membaca, serta menulis ungkapan bahasa Inggris di bidang pariwisata. Selain penilaian secara tertulis, mahasiswa juga dinilai secara verbal dalam penilaian rubrik keterampilan berbicara yang meliputi penilaian pengucapan atau pronunciation, kelancaran atau fluency, tata bahasa atau grammar, pemahaman atau comprehension, kosakata atau vocabulary. Skor penilaian berbicara bahasa Inggris dinilai dengan rentang skor 1 sampai 5 setiap penilaiannya. CPL, capaian pembelajaran dalam mata kuliah Bahasa Inggris Pariwisata Dasar adalah yang pertama, menerapkan kode etik pariwisata secara global. CPL yang kedua, menerapkan konsep dan teknik komunikasi lisan dengan tertulis dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, menerapkan prinsip komunikasi persuasif dan lintas budaya dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang keempat, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama di bidang pariwisata. Yang kelima, mampu merancang secara mandiri sistem operasional skala kecil yang mencakup kebijakan, peraturan, diagram, proses sebuah bisnis.
Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Bahasa Inggris Pariwisata Dasar meliputi: pertama, mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik cara memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris dengan menggunakan jenis-jenis kata sifat, kata keterangan, dan menggunakan alfabet internasional ketika menyebutkan nama. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan simple present tense dalam aktivitas secara deskripsi singkat secara gramatikal. Yang ketiga, mahasiswa mampu menulis dan membaca teks deskriptif sesuai dengan kaidah yang berlaku, menggambarkan tempat atau objek wisata yang terdapat di Indonesia maupun mancanegara, melakukan percakapan terkait dengan atraksi wisata, melengkapi kalimat dengan kata sifat, dan melengkapi kalimat dengan kata keterangan. Yang keempat, mahasiswa mampu menyampaikan materi presentasi tentang pemahaman lintas budaya, baik di Indonesia maupun mancanegara secara berkelompok, dengan menambahkan gambar maupun video yang terkait dengan budaya dari suatu daerah di Indonesia maupun mancanegara. Yang kelima, mahasiswa mampu praktik berbicara bahasa Inggris dengan menggunakan dialog percakapan dua arah secara berkelompok dengan tema sebagai pemandu wisata di sebuah tempat wisata berdasarkan topik yang telah ditentukan. Yang keenam, mahasiswa membaca dan mengulas film dengan menganalisis inti atau ide utama dalam sebuah film berbahasa Inggris, memindai dan menemukan informasi tertentu, serta memberikan pendapat terkait dengan film yang telah ditonton. Ketujuh, mahasiswa mampu membaca teks informatif dengan menentukan catatan khusus pada sebuah paragraf maupun teks secara kritis. Yang kedelapan, mahasiswa mampu praktik berbicara melalui alat komunikasi yaitu telepon. Praktik berbicara melalui telepon ini berkomunikasi dengan penelpon maupun penerima telepon dalam percakapan bisnis, misalnya membicarakan acara tertentu di objek wisata yang telah ditentukan antara klien dan penyelenggara acara. Pertemuan ke-9, mahasiswa mampu menulis dialog terkait dengan konsep pertemuan rapat. Dalam praktik berbicara dengan konsep pertemuan rapat, mahasiswa menulis konsep pertemuan dengan membahas topik tertentu yang berkaitan dengan acara atau event pariwisata, diawali dengan pembukaan rapat hingga penutupan rapat berlangsung. Yang ke-10, mahasiswa mampu menulis pesan izin ketidakhadiran dengan alasan tertentu secara logis pada sebuah perusahaan maupun kantor tempat bekerja dengan menggunakan to be will atau such untuk membedakan izin ketidakhadiran secara singkat maupun permanen. Ke-11, mahasiswa mampu menulis pesan singkat terkait dengan permintaan maaf dan ucapan terima kasih kepada rekan bisnis. Yang ke-12, mahasiswa mampu menulis ungkapan kata preposisi dengan menunjuk suatu benda yang terletak pada posisi tertentu secara tepat. Yang ke-13, mahasiswa mampu menulis pesan singkat dengan memberikan apresiasi kepada rekan bisnis di industri event pariwisata. Yang ke-14, mahasiswa mampu menulis dan membaca teks recount secara komprehensif dan gramatikal dengan menggunakan past simple tense. Mata kuliah Bahasa Inggris Pariwisata Dasar ini menggunakan kurikulum yang berbasis MRA atau the Asian Mutual Recognition Agreement. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam bersaing secara global di lingkungan ASEAN atau Asia Tenggara, yang membantu memfasilitasi lulusan untuk diakui kompetisinya di antara negara-negara ASEAN. Materi pembelajaran yang disampaikan di mata kuliah Bahasa Inggris Pariwisata Dasar meliputi: 1. Perkenalan diri dengan menggunakan bahasa Inggris. 2. Memahami simple present tense dalam aktivitas secara deskriptif. Ketiga, membaca dan berbicara teks deskriptif terkait dengan tempat wisata. 4. Penyampaian materi presentasi tentang pemahaman lintas budaya. 5.
berbicara atau berdialog dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai pemandu wisata. 6. Membaca dan mengulas film, memberikan komentar ataupun kritik positif terhadap film yang telah ditonton. 7. Membaca teks dengan pemahaman kritis. Ke-8. Berbicara, berdialog menggunakan telepon dengan topik khusus tentang pariwisata. Ke-9. Menulis dan praktik berbicara dengan konsep pada pertemuan rapat. Ke-10. Menulis pesan izin ketidakhadiran pada sebuah acara perusahaan. Yang ke-11. Menulis pesan singkat terkait dengan permintaan maaf dan ucapan terima kasih. Yang ke-12, menulis ungkapan kata preposisi dengan menunjukkan posisi benda yang tepat. 13, menulis pesan singkat terkait dengan memberikan apresiasi dan menulis serta membaca recount teks dengan gramatikal dan komprehensif. Penilaian mata kuliah Bahasa Inggris Pariwisata Dasar ini terdiri dari 10% kehadiran, 10% tugas, 20% praktik, 25% UTS, dan 35% UAS. Penilaian tugas dan praktik sangatlah penting dalam penguasaan bahasa Inggris selain didukung oleh kehadiran, tugas, UTS, maupun UAS. Karena pembelajaran bahasa Inggris lebih menitik beratkan kepada keterampilan praktik dibandingkan keterampilan teori. Selain praktik, kehadiran juga harus mencapai 80% jumlah kehadirannya. Jika kurang dari 80%, maka akan mendapatkan nilai E. Adanya UTS dan UAS sebagai nilai penilaian semester yang memiliki bobot penentu dalam nilai kumulatif. Dengan memiliki keterampilan bahasa Inggris, diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan di industri pariwisata secara aktif dan komunikatif baik secara lisan maupun tulisan, khususnya pada saat melakukan praktik kerja industri maupun industri perhotelan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses kegiatan pembelajaran di kelas dengan mata kuliah Bahasa Inggris Pariwisata Dasar pada mahasiswa Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara, Program Sarjana Terapan di Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Okay, before we start our lesson, please duta for prayer. Yes, please. Lesson, please. Yes, please. Before we start our lesson, let's do our class. Basic in Raymond speaks. Please, greetings to our lesson. Good morning, Miss. Good morning. Thank you so much, Duta. Good morning, everyone. Morning. How are you today? I'm good. Okay. Nice. Excellent for us. Yeah. Thank you. Okay, welcome to our meeting at 6 meeting for now. And I want to ask you one by one. Okay. Yeah. I want to check your presence first. Is there Rani? Okay, when I call your name, please mention what's your favorite destination of tourism. Okay, ready? Okay, I will repeat that. Is there Dewi? Present. Yes, what's your favorite tourism destination? My favorite tourism destination is Mount Rinjani. Mount Rinjani. Okay, thank you, Dewi. How about Diva? Present. Yes. My favorite destination is Labuan Bajo. Labuan Bajo, so far from here, Yes, because the sea is beautiful. yeah? Oh, beautiful. Thank you. How about Ratu? Present, Miss. Yes. My favorite tourism destination is Bromo. Bromo. Wow, so romantic. Yes. Okay. Okay. I have games for you. Yeah. Please mention the flag that I raise hand. Ready? Ready. Okay. I want to check your focus, guys. What color is it? Orange. Okay. What is it? Yellow. Yellow. Red.
Okay, and I want to put this just only 2. Okay, what color is it? Okay, good job. Okay, what do you think about descriptive text? Want to answer my question, please? Yes, Rani, what is descriptive text? A descriptive text is a type of writing that describes a person, place, object, animal, or even in detail, so the reader can imagine it clearly. Are you sure? Yes. Yes, give applause for Rani. Yeah, it's how to describe place, maybe person, maybe, or about nouns. This is nouns, yeah? Okay. Okay, I want to explain you about the descriptive text that Rani say that how to describe person or things. Maybe it's about animal, yeah. Maybe it's about noun, yeah. A descriptive text is a type of writing that describe a person, place, yeah, and then object, animal, about event in detail. So the reader can imagine it clearly. Okay. How to purpose? The purpose is a goal of the descriptive text include to create the reader's mind by using sensory details. When you see something, you can use your sensory, okay? And maybe something looks, maybe beautiful, maybe it's very excited, yeah? And sounds. Wow, the sounds is very noisy. Okay, and it's about smells. Wow, it's have a good smells for this room. Okay, and also about the taste. What delicious this pasta. Okay, and then feels like I'm very happy when meeting of you. Okay, I'm very happy. It's how to feel that you feeling today. Okay, and characteristic of the adjective text include uses adjective and descriptive words how to describe. Maybe by color, maybe by shape, or maybe by made from. Okay, and focus specific details which can be imagined the maybe things that appeals the 5 sense maybe, yeah, both your 5 sense, and also usually write in the present tense. Okay, in adjective we have so many example and types. Yeah, first of all, describing adjective. What is describing? Tell what something is like. Tell to your reader. And maybe it's about a beautiful, large, or maybe clean, ancient, and also peaceful. Who want to reading about the Eiffel Tower? Okay, please, Dewi. Hello everyone. I want to read text about Eiffel Tower. Identification. Eiffel Tower is a famous landmark located in Paris, France. It is one of the most popular tourist attractions in the world and a symbol of France. Millions of tourists visit the tower every year to enjoy its beauty and stunning views of the city. Description. The Eiffel Tower is a tall iron structure with an elegant design. It stands about 3,030 meters height and has 3 levels that visitors can explore. From the top of the tower, people can see the beautiful city of Paris, including its streets, buildings, and famous landmarks. At night, the tower shines with thousands of sparkling lights, creating a breathtaking view. Its magnificent appearance and historical importance make it one of the most famous monuments in the world. Thank you. Okay, thank you so much, Dewi, for the description of Eiffel Tower. So, in this part, I want to ask you to make a conversation between tour guide and tourists. Who want to speaking in the front of? Me. Okay, nice for Ratu and Diva. Okay.
Hello everyone. Me and Ratu want to conversation between a tour guide and tourist conversation about Labuan Bajo. Me as the tour guide and Ratu As tourists, yes. Good morning. Welcome to Labuan Bajo. My name is Diva and I will be your tour guide today. good morning, Diva. Thank you. Could you tell me about Labuan Bajo? Of course, Labuan Bajo is a beautiful coastal town located in East Nusa Tenggara, Indonesia. It is famous for its stunning island, clear blue waters, and rich marine life. That sounds amazing. What is the most popular attraction here? The most popular attraction is Komodo National Park. It is home to the Komodo dragon, the largest lizard in the world. Wow, can visitors see Komodo dragons there? Yes, they can. Visitors can join guided tours to see the Komodo dragons in their natural habitat while learning about their behavior and conservation. Besides Komodo dragons, what else can tourists enjoy? Tourists can go snorkeling, diving, island hopping, and enjoy beautiful beaches. The underwater scenery is colorful, full of tropical fish and coral reefs. So yeah, thank you so much for Dewi for evaluation. Your pronunciation is good, but you have wrong to mention how to mention 30 in 330. And for the fluency, vocabulary, and comprehension, and also the grammatical is good. And you have got score 83. And for Diva and Ratu, for conversation in Labuan Bajo, the fluency, comprehension, vocabulary is very good. But how to pronounce lizard, yeah, not zizard. And for scenery, yeah, not scenery, but scenery. And you are good, score 81. Okay, I have assignment for you how to describe the heritage location in Cirebon. This is example for your classmate in Diploma 4 of MICE that can be seen, yeah, how to describe the BIT building. Maybe you can tell about the historical, maybe about the kinds of culinary, maybe, yeah, of the BIT in the front of. Okay. Yeah. For that, you can make a group, 2 or 3 students, and take a shoot a video and describe the architecture of this building. Are you ready? Ready! Okay. The assignment will be collected on the next week. Yes. Okay. You can send to my email. Did you remember my email? Yes. Okay. Thank you so much. Okay, guys. I have a games for you. You can just only guess the location of this place. Ready? Ready. Okay. Okay, I want to read this. The first global tourist spot in Indonesia. It has already received hundreds of awards as the best of favorite tourist destination on the international scene. Recently, it was included the Top Traveler's Choice Award 2022, the most popular destination for trip adventure. There are always new tourist attractions in every year. From the nature to culture has it all. Some of famous tourist icons are Tanah Lot, Seminyak, Uluwatu Temple, Ubud, Bedugu Lake, and many more. Can you imagine? Yes. Okay, I want to choose the pictures. Who want to answer? Okay, who? Yeah, Duta. Where's the location? Is
Bali. Sure? Okay. Yay! Okay, I have something for you. What do you think about this? Chocolate, miss. Chocolate? Candy. Candy? Cookies. Cookies? French. French? And then? Giveaway. Oh, giveaway. Okay, giveaway. Okay, this is an adverb guess. Okay, I want to divide it into groups and whose friends that you want to make a groups. Please, from right now. I got Okay, it. switch. Okay, the instruction, you can put one of number and there's a jackpot in this pouch, yeah? Okay, put one. Okay, please arrange that sentence will be a good sentence, yeah? If you have finished, please come forward and what sentence is it? Okay? Good. Okay, make a group, please. Come on. You have a collaboration with your friends. Yeah. Okay, good. Okay. Finish, miss. Okay, finish. Okay, Duta first, yeah. Okay, please Duta, Ratu, and Rere come forward. This is the answer, guys. The answer is warm ocean breezes blow consistently across the beach. Hey guys, this is the answer for the number 6. The answer is the guide explained the rules carefully. The expert is the tour guide spoke clearly about the episode. And the anchor word is clearly. Thank you for all group that mention and arrange the sentence with using adjective sentence and also adverb in descriptive text using kinds of sentence that should be arranged, and you are got the correct answer and all group got the 100. Thank you. Okay, thank you so much for your attention today. Okay. What did you feel after learning of today? Happy. Exciting! Exciting. Okay. Is there any question so far? No, nothing. Enough. Okay, this is clear for my explanation. Okay. Yeah, don't forget to doing your project for the make video of the heritage of culture in Cirebon. You can think that where's the place of location. Maybe you can choose Kasapuan Village, BIT maybe, or maybe Sunyaragi Cave, or maybe another palace in Cirebon. Okay. For closing, please Duta for prayer. Okay, everyone, attention please. Yes, please. After finishing our class, let's pray to God, our God, for blessing and giver. Prayer move begins. Finish. Greeting to our lecturer. Good morning, Miss. So much. Thank you. Thank you.